परीक्षा चली थाए पाखर जी सब स्कूल बसे ता ना है मनोज। मनोज मेधावी छात्र नथिला किंतु स्वभाव रे सत्यवादी थिला, भद्र थिला, नम्र थिला। सब बड़े अनेक समय सुनील मनोज को परिहास करे। से दिन श्रेणी गृह श्रेणी कक्ष परीक्षा चली थाए। परीक्षा सरिबार आउ मात्र 10 मिनिट बाकी अच्छी। आमे समस्ते 10 मिनिट जो थाए आमे समस्ते रिविजन करती कौन छाड़िले कोटी त्रुटि रहा, समाज समस्या अच्छी, अनुष्ठान समस्या अच्छी, किंतु समस्यार समाधान गोटे उपयुक्त फोरम थाए। विशेषकर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भली शिक्षा अनुष्ठान अतीत जो घटना घटिला निश्चिंत एक पूर्वतन छात्र हिसाब रे मते कोठी ना कोठी कष्ट दे। तेणु समस्त मोर निवेदन रहिबो षडरस द्वारा आध्यात्मिकता बा परमात्मा प्रति निजर भक्ति सुमन अर्पण करबा ओ निजर जन्मभूमि मातृभूमि प्रति अनुगत्य प्रकाश करी तार प्रतिपदन रे निजर जीवन को हसी हसी अर्पण करबा एही व्यक्तिगत गीत को परिवेषण करबा को जाउछंती आम विद्यालय 10म श्रेणी छात्री सुश्री हिमाद्री तनया पंडा। आम भौणी को उत्साहित करबे पई आमे समस्त करताली दे तांको स्वागत करबा। Chira
ଏଇ ବଗିଚାର ଆମେ ସବୁ ଝିରିମିରି ତାରାରେ ଆକାଶର ସମସ୍ତେ ତାଳି ଦେଇକି ସବୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ଅବତାର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଶ୍ରୀରାମ ବସୁଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ପାହାଡ଼ ଦେଖିକି ଆଣିଲେ। ସମସ୍ତେ କର ତାଳି ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିବା। Thank you.
नहीं हर वाला कृष्णा ଦୁନିଆତ ଖୁରିପାତ ଫୁରୁଷରେ ସଙ୍ଗୀତର ମୁଚ୍ଛନ ମାଧ୍ୟମରେ ତ୍ୟାଗ ଜଣାଉଛି ମାର ସ୍ନେହ ଆଦର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିକାଶରେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସୋପାନ ଦେଇ ଗତି କରିବା ଆମ ପ୍ରଭାତ ଶ୍ରେଣୀର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନାଚଟି। ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀତ ଗାଇ ଖୁଆଇ ଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ସମସ୍ତେ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆମର ସେଠି ସ୍ୱଦେଶୀର ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ଏଠୁ କିଛି ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିକି ନେବା। ଆଉ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସାଇଟ୍ରେ ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା। Bye.
তোমায় চাইছি গাই চড়ে তোমায় চাইছি গাই চড়ে তোমায় চাইছি গাই চড়ে তোমায় চাইছি